अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, यूएई मुत्तहिदा अरब अमारात यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जा रहा है। ये बड़ा खौफनाक नंबर है। एक बैनुल अक़वामी अखबार की तहलकाखेज़ खबर है, ये आपके सामने रख देते हैं। मशरिक़ वस्ता के अंदर आपने हरमुज़ में 2 ईरानी बहरी जहाज़ों को बुरी तरह से हिट किया गया है और ईरान ने नाज़रीन एक मिसाइल है, उसके ऊपर मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई के लिए एक पैगाम लिखा हुआ है, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर एक बहस फवाद चौधरी साहब ने ट्रिगर की है और उसके ऊपर बड़ा मुकाबला हो रहा है और बड़ी गर्मा गर्म बहस जारी है। फवाद चौधरी साहब ने यह कहा कि भाई जिन्हें लाहौर का नहीं खाया या लाहौर के खाने नहीं खाए वो जमिया ही कोई नहीं। खानों में लाहौर का कोई कंपैरिजन नहीं है फवाद चौधरी साहब के मुताबिक। वसीम अकरम साहब आते हैं, वो कहते हैं कि भाई नहीं, मैं 42 साल लाहौर में रहा हूं और मैंने गंडासे पता नहीं तलवारें निकाल दी हैं, जो खाना कराची में मिलता है ओए होए 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 वो खाना कमा। अच्छा, अंसार आबादी साहब भी कूद पड़े, माशाल्लाह। अंसार आबादी साहब अगर करें मरी के खाने ओए होए जो मरी में मिलता है ना, वो कमाल नाज़रीन खाने होते हैं। अब नाज़रीन मेरी इसके ऊपर राय है, हम पाकिस्तानी कम खाना या ना खाने की वजह से नहीं मरते, हम लोग ज्यादा खाने की वजह से मरते हैं। हम खाते नहीं है नाज़रीन, ठोंसते हैं धड़ाधड़ नाज़रीन। हम पूरे दिन में 6-7 दफा अंदर यकीन माने ठोंस रहे होते हैं। उसके बाद नाज़रीन हम गंदे गंदे डकार लेते हैं, अजीब गरीब किस्म के। हमारे मुंह से बदबू जाती ही नहीं है क्योंकि इतना ठोंसा हुआ होता है कि वो मुंह में हमारी सांस के जरिए बदबू, यानी हमारे साथ जो बैठा हुआ बंदा हो ये सर झुका लेता है कि भाई ये जो खाकर आया हुआ है कम से कम उसका जो है वो उसे भी महसूस हो रहा होता है। आप पाकिस्तान के अंदर देखिए, अभी कुर्बानी ईद आने वाली है, आप यकीन माने नाज़रीन ये लोग थक कर छोड़ेंगे, थक कर खाने के ऊपर नाज़रीन जो हाथ पाकिस्तानी हम लोग रखते हैं इतना दुनिया भर में कोई नहीं रखता। और फिर जो खाने हम खाते खाने नहीं हैं, ये तले हुए नाज़रीन, ये कबाब, फिर वो पता नहीं कीमे वाले नान और दूसरे नान और तीसरे नान, और फिर उसके बाद नाज़रीन कढ़ाइयाँ भून भून कर हम लोग खाते हैं। और उसके बाद देखें ना पाकिस्तान में नौजवानों का हाल, मौलवियों का हाल, सबका हाल, ये हच्चे निकले हुए पीछे से होकर देखें पूरे ट्रक मुड़ रहे होते हैं। लेकिन माने किसी जगह से मुड़े पाकिस्तानी जवान, पीछे तो पूरा ट्रक और पसीना बह रहा है, हाय हाय करते हुए नाज़रीन बड़ी मुश्किल के साथ ये चलते हैं और धड़ाधड़ खाते हैं, सिर्फ नाज़रीन खाते हैं। तो हमारा मसला नाज़रीन ज्यादा खाने का है, बल्कि खाना यहां तक हमें मुतासिर कर जाता है कि पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी है, बल्कि नून लीग नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट पर हमला करवा दिया था इन्होंने कीमे वाले नान खिलाकर। बिरयानी के प्लेट के ऊपर नाज़रीन ये जल से जुलूस करते हैं कि भाई खाना है और खाना यहां पर आए और आपको यहां पर आकर खाना मिलेगा। फिर नाज़रीन खाने से एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है, आप काम करते हैं, आपकी एफिशिएंसी बेहतर होती है। लेकिन चूंकि हम तुनते हैं खाने को, पाकिस्तान के अंदर आप देखिएगा आमतौर पर नाज़रीन खाने के बाद हमें अब रेस्ट की जरूरत है। मेरी जनाब मशीन बंद हो चुकी है और अब मैंने लेटना, और उधर ही लंबे पड़ जाते हैं, उधर ही नाज़रीन उल्टे सीधे जैसे भी होते हैं वो लेट जाते हैं बुनियादी तौर। तो पाकिस्तान में खाना, ज्यादा खाना एक बहुत बड़ा मसला है। अब मैं आपके सामने रखता हूं कि वसीम अकरम साहब जो फज्जे के पाए और खब्बे दी सज्जी खब्बी की बहस कर रहे हैं, वो खाते क्या है नाश्ते में। वसीम अकरम साहब नाज़रीन नाश्ते में लो फैट योगर्ट, बनाना, ब्लूबेरी, म्यूसली, नट्स एंड रेसिन्स। भाई ये मैं और आप तो अफोर्ड नहीं कर सकते। 15% पाकिस्तान के अंदर महंगाई है, लिहाजा ये कुछ हम तो नहीं अफोर्ड कर सकते। वसीम साहब बहस भी कर सकते हैं, आर्गूमेंट भी दे सकते हैं और मुख्तलिफ खाने एंजॉय भी कर सकते हैं। मेरी तजवीज़ ये है नाज़रीन कि बराए मेहरबानी आप अगर काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अपने घर का खाना छोटा सा टिफिन अपने साथ रखें, एक कम मिकदार में, लिमिटेड मिकदार में अपने साथ रखें। ताज़ा बनवाएं, थोड़ा बनवाएं, ठंडा होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1-1.5 रोटी अपने साथ रखें और दिन में खुला पानी पिएं, और फिर जो लंच का टाइम हो उसमें थोड़ी सी सब्जी या राइस या दाल आपके साथ होनी चाहिए, और उसे आप रोटी के साथ नाज़रीन 10-12-14 नवाले खा लें। आपकी एनर्जी भी बरकरार रहेगी, शक्ल भी ठीक रहेगी, थोड़ी सी एनर्जी भी आएगी। और यकीन माने कि जो डकारों की जो तबाही पाकिस्तानी निकालते हैं हम सब लोग, मैं उसमें शामिल हूँ बदकिस्मती से, और जो हमारे मुंह से नाज़रीन बदबू आती है, यकीन माने हमारी जुबानों के ऊपर इतना इतना खाना जमा हुआ होता है, इनके ऊपर बहस करने की जरूरत है ना कि फलाने खाने और उधरों आए तो उधरों खाने खा दे और उधरों लेकर आए तो उधरों, और जो बाहर से आते हैं नाज़रीन उन्हें भी हम क्या खिलाने ले जाते हैं, पकौड़े। अच्छा, हमारे टूरिस्ट स्पॉट के ऊपर आप अक्सर देखिएगा पेप्सी की बोतलें, फलानी बोतलें, कोल्ड ड्रिंक्स, फिर नाज़रीन पकौड़े, समोसे ताज़े बन रहे होंगे, जलेबियां बन रही होंगी, और एक तरफ से हाइक करें आप टूरिस्ट स्पॉट पर जाते हैं और वहां पर तले हुए पकौड़े खाते हैं। वी नीड टू फिक्स दिस। एक किताब है, अगर मैं उसका नाम नहीं भूल रहा, इकिगाई, बड़ी अच्छी किताब है नाज़रीन। जापान के अंदर एक जजीरा है ओकिनावा, उसके ऊपर रिसर्च करके वो किताब लिखी गई है। उसके अंदर बड़ा डिटेल में डिस्कस हुआ है कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। बराए मेहरबानी अगर टाइम मिले तो उसे जरूर पढ़ें, कम से कम इंटरनेट के ऊपर जाकर सुन लें। नाज़रीन खबर यह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स की, द न्यूयॉर्क टाइम्स की, और खबर के मुताबिक ये इसका जो टाइटल है वो टाइटल ये है कि यूएई एक्सपेल पाकिस्तानी वर्कर्स एज पाकिस्तानी पीस मेकिंग क्रिएट अ रिफ्ट। यानी न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ये 3 प्रोमिनेंट जर्नलिस्टों ने मिलकर लिखी हुई है कि मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तानियों को निकाल रहा है, इस वजह से निकाल रहा है कि पाकिस्तानियों ने ईरान और अमेरिका के वॉर में, जंग में, जो तीसरी आलमी खौफनाक जंग का रूप धारने वाली है,
یا اللہ رحم کرے اس طرف جا رہی ہے جس میں ٹرمپ جیسا پاگل بندہ نیوک تھریٹ کی بار بار دھمکیاں دے رہا ہے کہ پاکستان نے یہ امن کروایا اس وجہ سے یو اے ای ناراض ہو گیا ہے, شیخ رس گیا ہے, اور شیخ رسنے کے بعد وہ جو قلہ ہے اس نے لمبا قلہ کرنے کے بعد شیخ کر کے میں پاکستانیوں کو یہاں سے نکالوں. اب یہ جو خبر ہے ناظرین, اس کے مطابق نیو یارک ٹائمز کے مطابق وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 20 پاکستانی شیعہ سیکٹ سے تعلق رکھنے والوں سے کے انٹرویوز کیے ہیں, اور یہ شیعوں کو موسٹلی ناظرین ٹارگٹ کر رہے ہیں, وہاں سے نکال رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بتایا, نیو یارک ٹائمز یہ بتا رہا ہے کہ ہماری ان سے بات چیت ہوئی کہ ہمیں سڈنلی اریسٹ کیا گیا, اس کے بعد ہمیں ڈیٹین کیا گیا, اور اس کے بعد ہمیں ڈیپورٹ کیا گیا. سڈنلی اریسٹ ہوتا ہے, پھر ڈیٹینڈ ہوتے ہیں, پھر انہیں ڈیپورٹ کیا جاتا ہے, اور ڈیٹینشن کے اندر ناظرین ان کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک رکھا جاتا ہے. بلکہ جان حسین صاحب کا میں نے انٹرویو کیا, بڑے پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں, انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا نام مڈل ایسٹ کے اندر یا مشرق وسطیٰ میں خاص طور پر یو اے ای کے اندر اگر آپ کا نام حسین ہے, آپ کا نام علی ہے, آپ کا نام عباس ہے, تو آپ کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ آپ ایران کے ساتھ سمپیتھی رکھتے ہیں. لیکن ناظرین ایران کے ساتھ ہر وہ بندہ سمپیتھی رکھے گا جس کا ضمیر جانتا ہے, جس کا ضمیر زندہ ہے, جس کی غیرت زندہ ہے, جس کی عزت زندہ ہے, جو ناظرین ریزسٹ کر سکتا ہے اپنی ڈگنیٹی کے لیے, اصول کے لیے جو کھڑا ہو سکتا ہے, ہر اس بندے کا ناظرین وہ ایران کے ساتھ سٹینڈ کرے گا. ایران کے اندر ایرانیوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے, زیادتی کر, یہ پروٹیسٹ نہیں کرنے دیتے, یہ فریڈم آف سپیچ انہوں نے ایران کے اندر نہیں الاؤ کی ہوئی, لیکن یہ ایک سیپریٹ چیز موجود ہے جسے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ جو فارن اگریشن ہے جو کہ امریکہ کی جانب سے کیا گیا ہے ناظرین, یہ برداشت نہیں ہو سکتا. یعنی ہمارے پاکستان کے اندر بے شمار اختلافات ہیں, لوگ انسٹیٹیوشن سے شکوے کرتے ہیں, گورنمنٹس کے ساتھ شکوے کرتے ہیں, لیکن جو ہی مودی جیسے پاگل نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا, آج 1 سال گزر چکا ہے, آج کے دن بھی لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور یہ کوئی تفریق نہیں ہے, کوئی جماعت نہیں ہے, کوئی لوگ الگ نہیں ہیں, شکوے شکایات موجود ہیں, بٹ دے آر سیلیبریٹنگ اٹ. پاکستانی ایئر فورس کی تعریفیں کر رہے ہیں, پاکستانی فوج کی تعریفیں کر رہے ہیں, پوری قوم ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہی ہے, سیلیبریٹ کر رہی ہے. اسلام آباد کے اندر تقریبات کا بھی سلسلہ جاری ہے, کیونکہ وہ باہر سے ایک اگریشن تھا, وہ ہماری اسٹیٹ کے اوپر, ہمارے ملک کے اوپر اٹیک تھا, حملہ تھا. لہٰذا انٹرنل چیزیں موجود ہیں, مسائل موجود ہیں, وہ ایڈریس کرنے کی. ایران کے اندر بھی ناظرین یہی بات چیت ہے. ایران کے انٹرنل مسائل ایران کے لوگوں نے خود سارٹ آؤٹ کرنے ہیں, خود حل کرنے ہیں, خود فکس کرنے ہیں. لیکن یہ جو باہر سے اگریشن تھا یہ قابل قبول نہیں ہے. تو نیو یارک ٹائمز کے مطابق ناظرین متحدہ عرب امارات پاکستان کے ساتھ اس لیے خوش نہیں ہے کہ پاکستان نے اسٹرانگلی یا فورسفلی کنڈیم نہیں کیا ایران کو. بھائی پاکستان میڈییٹ کروا رہا ہے, پاکستان فیسیلیٹیٹ کروا رہا ہے, تو جو فیسیلیٹیٹ کروانا ہے وہ کنڈیم بھی کرے گا کہ ایرانی غلط. حالانکہ پاکستان نے بہت ایسی سٹیٹمنٹیں دی ہیں, مشرق وسطیٰ جب بھی ہٹ ہوا ہے پاکستان نے کنڈیم کیا ہے. تو اس ابھی تک اچھا, پھر وہ یہ بھی رپورٹ کر رہے ہیں کہ یو اے اس لیے بھی خوش نہیں ہے کہ پاکستان کے سعودیز کے ساتھ زیادہ تعلقات بہتر ہوئے ہیں, اور پاکستان کا اس کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے, وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ندیم افضل چند صاحب کے ساتھ ہماری بات چیت ہوئی, انہوں نے کہا کہ 100 کے قریب ایسے مزدور ہیں جن کا شیعہ سیکٹ کے ساتھ تعلق ہے, اور انہیں وہاں سے ڈیپورٹ کیا گیا. پھر وہ کہہ رہے کہ مختلف جو شیعہ تنظیمیں ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ 5000 کے قریب شیعہ ورکرز کو جو کہ پاکستانی تھے انہیں وہاں سے ڈیپورٹ کیا گیا ہے. پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے اندر تقریباً 2 ملین کے قریب پاکستانی کام کرتے ہیں, اور یہ سالانہ $8 بلین بیچتے ہیں, اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے اگر اس طریقے سے ڈیپورٹیشن صرف اس بنیاد کے اوپر پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے, اس بنیاد پر پاکستانیوں کو نکالا جا رہا ہے کہ پاکستان نے کنڈم نہیں کیا, اور خاص سیکٹ کے لوگوں کو ناظرین ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. بڑی خوفناک چیز ہے, بڑی خوفناک چیز ہے. پاکستانی اسٹیٹ کا اس وقت جو سٹانس ہے بالکل ٹھیک ہے. ہم نے پیس انیبلر کے طور پر یہ آگے بڑھنا ہے. ہم نے سعودیز کو یا شیخوں کو یا مڈل ایسٹ کو ناظرین ہم نے کسی بھی طور پر خوش نہیں کرنا, بلکہ سعودیز کا, سعودی عرب کا بھی ہمیں نظر آیا ناظرین وہ کھڑے ہوئے, کہیں نہ کہیں پر انہوں نے سٹانس لیا, انہوں نے امریکہ کو منع کر دیا کہ بھائی اپنی بیسز ہم آپ کو استعمال نہیں کرنے دیں گے. لیکن متحدہ عرب امارات یو اے کے جو شیخ ہیں MBZ ہے وہ مکمل طور پر کھڑا ہو گیا امریکہ اور اس کے چمچے کے ساتھ کہ بھائی ایران کو ونس فار آل نیوٹرلائز کر دیں. تو یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال. اچھا, میں دیکھ رہا تھا ناظرین اعزاز سید صاحب نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہے, اور انہوں نے باقاعدہ سے دفتر خارجہ کے ایک سورس سے یا ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے دفتر خارجہ کی وہ کوٹ کی ہے کہ بھائی یہ ایک پروپیگنڈا ہے, اس کے اندر کوئی ریالٹی نہیں ہے, اور یو اے ای فورسفلی پاکستانیوں کو ڈیپورٹ نہیں کر رہا بلکہ جو واقعتاً وہاں کے لاز کو وائلیٹ کرتے ہیں انہیں ڈیپورٹ کر رہے ہیں. لہٰذا یہ ایک لائن ہے جو کہ موجود ہے, کہیں نہ کہیں پر بہت سارے لوگ ہوں گے ناظرین جو واقعتاً لاز کو وائلیٹ کر رہے ہوں گے, لیکن یہ موجود ہے. $3.5 ارب یو اے ای نے کوئی منگنی نہیں کرنی تھی جو انہوں نے مانگا تھا, یا ان کی کوئی روٹی کے لالے نہیں پڑے ہوئے تھے. شیخوں کو اونٹ چرانے کے لیے یا اونٹ نہیں خریدنے تھے انہوں نے. ان کی ایئر لائنز ہم نے بنائی, ان کی بلڈنگیں ہم نے بنائی, یہ بڑی بڑی جو گاڑیوں میں یا سڑکوں میں شاندار قسم کی گھومتے ہیں, یا ہمارے لیبرز ہیں, ہمارے لوگوں نے جا کر وہاں پر جوانیاں اپنی تباہ کی ہیں, جوانیاں اپنے برباد کی ہیں. لہٰذا یہ انہوں نے ناظرین حرام خوری کی ہے جو پاکستان کے ساتھ یہ انہوں نے جس طرح کا سلوک رکھا ہوا ہے, یا میرے ناظرین غریب مسکین پاکستانیوں کے ساتھ یہ جس طرح کا رویہ رکھے ہوئے ہیں.
हमारे लिए बड़ी अजीब गरीब किस्म की सूरत हाल है। साथ साथ नाज़रीन खबर है मशरक़ वस्ता से कि बाकायदा से 2 के करीब नाज़रीन जो बहरी बेड़े हैं, बहरी जहाज हैं ईरान के नाज़रीन, वो हिट हुए हैं और अमेरिका ने उन्हें टारगेट किया है। अच्छा, हैरान कुन तौर पर नाज़रीन एक और खबर, एक तो अमेरिका सीज फायर को वायलेट कर रहा है, ट्रंप इसे लव स्लैप कह रहा है या एक लाइट ठपकी हल्की सी ऐसे ऐसे कह रहा है, लेकिन ये इट्स अ वेरी सीरियस डेवलपमेंट और ईरान बार बार ना सिर्फ इसे कंडेम कर रहा है बल्कि बता भी रहा है कि मैं आई विल कम आफ्टर देम। बल्कि ईरान ने नाज़रीन जो एक मिसाइल बुनियादी तौर पर दागे हैं यूएई के ऊपर, मुत्तहिदा अरब अमारात के ऊपर, उनके ऊपर लिखा हुआ है कि भाई अमेरिका तो यहां से चला जाएगा हबीबी, और अमेरिका के जाने के बाद हबीबी तुम और मैं यहां पर ही हैं। यानी वो है अमेरिका यहां से चला जाएगा हबीबी, फिर यहां सिर्फ तुम और मैं हैं। यानी ईरान मुत्तहिदा अरब अमारात को कह रहा है कि भाई तुमने बेसिस दी हुई और हमारे ऊपर अटैक करवा रहे हो, अमेरिका तो चला जाएगा, उसके बाद तू है मैं, यानी तू और मैं ही इधर हैं, और फिर रात भी पड़ेगी और फिर सुबह भी साथ होगी और फिर दोपहर भी साथ होगी और फिर हनीमून भी साथ होगा, फिर म्यूजिक भी बजेगा और फिर बाहर खजां भी आएगी। तो ये ईरान नाज़रीन उन्हें बड़ा वाज़ेह कर रहा है। एक और नाज़रीन बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, और वो खबर ये है कि भाई यूएई ने, अमेरिका ने एक और डील की है, ये कोई $17 बिलियन, $17 बिलियन की है, और ये कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन के साथ की है। यानी इससे पहले इन्होंने $8.6 अरब का असला बेचा कतर को, कुवैत को और मुस्लिम यूएई को, और अब ये अगेन $17 अरब, यानी टोटल $25 अरब के नाज़रीन हथियार अमेरिका बाकायदा से ये इस वक्त मशरक़ वस्ता में सिर्फ इसी टाइम में $25 बिलियन के नाज़रीन खाली हथियार अमेरिका ये मशरक़ वस्ता में नाज़रीन बेच रहा है और उसकी डीलें कर रहा है। और खास तौर पर जो इंटरसेप्टर्स हैं या जो डिफेंस सिस्टम है वो नाज़रीन मशरक़ वस्ता को ये सेल कर रहा है। तो एक तरफ नाज़रीन आपने हार्मोज बंद है, पूरी दुनिया चौक है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, हथियार बनाने वाली जो फैक्ट्रियां हैं, जो लोग हैं जो ट्रंप के बड़े करीबी हैं, वो माल बना रहे हैं और बड़ा तगड़ा माल बना रहे हैं। ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।